मेदिनीपुर में एक बार फिर खुलकर सामने आया बीजेपी का आंतरिक विवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आमने सामने दिलीप और शुभेंदु। पश्चिम बंगाल बीजेपी में पुराने और नए नेताओं के बीच एक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने हाल ही में स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी में पुराने और नए गुटों के बीच का विवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी को मिलकर काम करना होगा। लेकिन उनके इस बयान के ठीक अगले दिन पूर्व मेदिनीपुर के काकटिया में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित एक स्मरण सभा ने एक बार फिर इस टकराव को उजागर कर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के पूर्व जिला महासचिव नारायण मैती, पंचायत सदस्य तपस बारी और तन्मय सात्रा जैसे नेताओं ने किया, जो पुराने गुट से माने जाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी के वर्तमान जिला नेतृत्व के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए। नारायण माइती ने मीडिया से कहा कि भले ही वे पार्टी में हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय भूमिका से अलग रखा गया। वहीं पार्टी के नए नेतृत्व की ओर से दिलीप घोष पर कटाक्ष किया। बीजेपी नेता सुकांत चौधरी ने कहा, दिलीप घोष ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। वो संघ के सदस्य होते हुए भी संगठन के अनुशासन का पालन नहीं कर रहे। कुछ स्वार्थी लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। सभा में दिलीप घोष ने अपने भाषण में सीपीआईएम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने 34 वर्षों में लोगों को भिखारी बना दिया, अब उन्हें पाकिस्तान के लिए दर्द हो रहा है। ये हरामजादे बहुत शैतान हैं। उनके इस बयान की आलोचना सीपीआईएम नेता परितोष पटनायक ने की और कहा कि दिलीप घोष की ये भाषा राजनीति को दूषित कर रही है। वे खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्हें किस दिशा में जाना है। हालांकि दिलीप घोष ने सभा में सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसे लेकर तृणमूल ने तंज कसा। तृणमूल के तामलुक जिला संगठन अध्यक्ष ने कहा कि दिलीप घोष को शुभेंदु अधिकारी ने हाशिए पर डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और पुराने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। बीजेपी के अंदर के इस खुले टकराव से पूर्व मेदिनीपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तो जगन्नाथ की कल्चरल सेंटर হয়েছে দীঘাতে উনি এসেছিলেন, ওই ট্র্যাকের বাইরে যাচ্ছেন উনি, তো ওনাকে সাবধান হতে হবে এবং সাবধান করার জন্য ওনাকে বার্তাও পাঠানো হয়েছে। তো উনি সাবধান হয়ে যাবেন, কারণ সংঘের প্রচারকরা ট্র্যাকের বাইরে হাঁটতে পারেন না। কিছু স্বার্থপর মানুষ ওনাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, বা তৃণমূলের কিছু উস্কানিমূলক আছেন, উনি ভুল পথেই যাচ্ছেন। शीघ्रई उन्हीं सुधरे जाबेन। আমার নাম সুকান্ত চৌধুরী, ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। দেখুন, দিলীপ বাবুদের কথার কি উত্তর দেব বলুন তো। উনাদের মতো রাজনীতির কিছু নেতৃত্ব রাজনীতিতে যে ভাষা ব্যবহার করেন সেটা গোটা রাজনীতিকে কলুষিত করছে, যার ফলে ওনাদের এই কথার কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর উনি বলছেন নাকি বামফ্রন্ট সরকারের কথা। বামফ্রন্ট সরকার 34 বছরে কি করেছে না করেছে সেটা গোটা রাজ্যের মানুষ জানে, বাংলার মানুষ জানে। বামফ্রন্ট সরকারের ব্যাপারে ওনাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন নেই। উনি বরং নিজের অবস্থান পরিষ্কার করুন, কোন দিকে যাবেন, কি করবেন না করবেন সেটাই খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবলমাত্র মিডিয়াতে ভেসে থাকার জন্য এরকম কিছু কথাবার্তা বলছেন। উনি নাকি পাকিস্তানের বিভিন্ন কথা বলেছেন। উনি এটা পুরোপুরি ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু আমরা বিভিন্ন সমাজ মাধ্যম বা বিভিন্ন খবরের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যা মনে হচ্ছে, দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য করে দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিজের কুক্ষিগত করে 35টা পদের অধিকারী হয়েছিল, ঠিক তেমনভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কুক্ষিগত করে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিটা অনেক আগে করেছেন তাদেরকে আস্তে আস্তে করে বাড়িতে বসিয়ে দিচ্ছেন। তো তার মধ্যে দিলীপ ঘোষ একজন। তো সেই ক্ষেত্রে এটা পুরোপুরি ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই ব্যাপার নিয়ে আমরা উৎসাহিতও নই। আমরা আমাদের যারা তৃণমূল